Ayan, thank you, daghang salamat. And you can connect guys to Micaela and Manay Bicol. Oh, mga money yan sila lahat guys. Karamihan dyan, monetize channel. And they will get back to you soon. Thank you so much, Micaela. Ayan, mga OFW yan, lahat, karamihan. Nagpuyo ko diri sa Christopher, sa Christopher Homes, di ka nagpuyo di ay. Unahan lang sa GPL, lagi. Tuod mo ko diha. Ay, perminti mo kog GPL. Perminti kog GPL ba? Naman ko friend si GPL. Bentong, shout out Bentong. Good evening Bentong. And wait lang ha, I'm going to visit you Bentong. Tamsak. Maraming salamat. And you can connect to Bentong guys. Ayan. Please do connect. And Agoy, adtoon ba? Thank you to my 4,000 eyes. And you can connect everyone dyan sa nakapin. Thank you. Naka 2 hours na mga ikos live, Mike, imong highlight, Imo ka nang imong highlight, imo nang gi-premiere unta. Paradahan mo adto sa imong video. Ang pag-premiere ana, i-set nimo dito sa YT Studio. Instant premiere imong ibutang. Mag-start na ko support. Ayan, you can connect to everybody. Pag connect lang diha, daghan kay madikitan diha, mga legit na sila tanan, mga buutan na sila. Kana si kuan, connect ka kay Lucky Star kay bago pa miss Lucky Star. Ayan, connect ka kay Ate Myra, connect ka lang diha tanan. Kay very supportive po na. If you need WH, if you need banana, nang hatag po na siya mga bananas. Basta ang importante diha, support po ka balik in return. Ganon. Vice versa lang ba? No? Give and take. Ana lang ang kuan dia. Gi-premiere nako ni Agi Adlaw. Kada adlaw na i-premiere. Kasi na kay live, i-premiere na mga kuanin mo kanang imuhang sa tawag na highlight. Instant premiere na dayon. Pwede ra kay nang i-premiere mo sunod adlaw. Pag kuan dia, upload dia ko PM music. Mahalag na nay copyright ay mughadlok sa copyright. Kaya di ka makuha na ng copyright. Mga problema ana. Dali ra kay nasulbaro ng copyright. Ayan, thank you. Connect. Ayan, please do connect lang sa nakapin. At sa kuan diha go to channel lang ka diha sa tanan. Ayan, Bentong, putahan kita Bentong. Naka-live ka ba Bentong? Bentong. Nards Vlog. Ayan, Nards, thank you. Ayan, salamat Ate Nimpa. Ayan, thank you Kuya Nards, salamat. Woodworking. And Bentong watching dito ha, Bentong 10 hours ago. Dami mong nag 2 hours lang. 700 views agad. Congratulations Bentong. Ayan, sana ma-monetize na si Bentong unta. Sana ma-monetize na. Thank you. Please do connect thumbs up. Ayan, thank you to my 3,000 eyes. Ayan, Bentong, watching dito Bentong ha sa iyong latest live. Ayan. Thank you. Thank you everybody. Maraming salamat. And thank you guys sa aking mga generous friends. Thank you Chango. Thank you for the super chat. Sa lahat ng mga members, to all my members guys, thank you sa inyong lahat for the membership. Bentong. Ayan, naka-play pa ko Bentong ha. Wait lang, lahat kayo puntahan ko kayo. Ayan, thank you. Kapit ta.
Lami man ning